أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, सूरत अश-शुआरा जो हमने सबकन शुरू की हुई है, 9 रुकू हमने सूरत अश-शुआरा के मुकम्मल पढ़ लिए हैं। अब हम रुकू नंबर 10 सूरत अश-शुआरा का शुरू कर रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ इसको पढ़ने में शामिल हो जाएं। आमीन मोहतरम, यहाँ से सूरत अश-शुआरा का रुकू नंबर 10 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़ब कज़्ज़ब अस्हाबुल अस्हाबुल ऐकतिल अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन। कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन मुरसलीन।
إذ قال لهم إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ألا تتقون إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين رسول أمين فاتقوا الله فتا فاتا زبر فتا زبر تا فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه وما أسألكم عليه من अजर वक्फ की हालत में मिन अजर पढ़ा जाएगा मिन अजर इन अजरिया इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन औफुल कैला औफुल कैला वला तकूनू औफुल कैला वला तकूनू मिनल मुखसिरीन मिनल मुखसिरीन वाजिनू वाजिनू बिलकिस्तासिल बिलकिस्तासिल मुस्तकीम वज़िनू बिलकिस्तासिल मुस्तकीम वला तबखसुन्नास वला तबखसुन्नास अशियाअहुम अशियाअहुम
ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم خلقكم والجبلة والجبلة ولام زبر جيم زر جي با لام زر بل لام زبر لا والجبلة تا لام زبر تل والجبلة الأولين والجبلة الأولين قالوا إنما أنت قالوا إنما أنت إنما أنت من المسحرين من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وما أنت إلا بشر مثلنا بشر مثلنا وإن نظنك وإن نظنك لمن الكاذبين لمن الكاذبين فأسقط علينا فأسقط فأسقط علينا كسفا من السماء كسفا من السماء إن كنت إن كنت من الصادقين إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه
فكذبوه فأخذهم العذاب فأخذهم عذاب فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة ميم ظاهر مز ظالم पे जुल लाम जबल्ला यौम الذلة अज़ाब यौम الذلة इन्नहु कान अज़ाब यौमिन अज़ीम अज़ाब यौमिन अज़ीम। इन्न फी ज़ालिका लआयतन इन्न फी ज़ालिका लआयतन वक्त की हालत में लआया पढ़ा जाएगा। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अक्सरुहुम मुमिनीन। व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। सामीन मोहतरम, सूरत शुआरा रुकू नंबर 10 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما